Day, baka po formahan na po nila yung hagdan. Yan po, poporma na po sila ng hagdan dyan, paakyat. Pagka na-forma, bubuhos na po sila. Tapos assemble na po sila dyan, mag-ayos-ayos na po sila. Poporma-forma na po sila para mapagbuhos na slab. Yan yung CR. I was down. Bali 5 poste po na bukas.